Pulau 9. Pantai 9 guys. Pantai 9. Oke, hangat. Pagi-pagi. Siap. Halo Dik. Bye. Harus naik kapal. Foto di YouTube mainan apa nyimpan foto nih Bu? Siap, berangkat. Mantap. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. Hey, berada di Pantai 9 Siap wisata.
빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I still believe fine. Malam di sini. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 yeah. Dengan pasir yang Hey, hey, yeah, cantik. yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Pantai. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 Selamat berwisata di Pantai 9. 서툴렀던 Pantai yang sangat 에서도 menyenangkan. 생각나나 봐. Tempat wisata yang 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Mas. Udah nyampe di sini, gimana kesannya? Ternyata di luar dugaan ya, pantainya bagus sekali nih. Bersih, juga pasirnya ini bagus ini. Gak nyangka ini Sumenep punya pulau seperti ini. Sudah lama di sini, artinya yang datang. Barusan ini sekitar 1 jaman ini. Terus kira-kira bagaimana pengembangan untuk wisata di sini? Ini mungkin prospek ke tahun depan, misalnya ini pantai ini bisa ditambah mungkin untuk sebagai destinasi wisata. Ini kan bagus ini, apalagi nggak terlalu jauh dari kabupatennya ini. Kira-kira akan kembali lagi ke sini atau gimana? Insya Allah tetap balik. Gimana teman-teman? Wow, Siap. Pantai 9. Mantap. Subscribe JATIM Studio. Wisata di Pantai 9. Pantai 9. Ada beberapa pilihan untuk wisata seafood, camping, snorkeling, camping siap.
Wisata Pantai 9 Banana Boat siap membawa rekan-rekan. Jangan terlalu ke depan. Mundur lagi ini dong, mundur dong. Nah, itu. Yuk. Siap.
Santai no. Dilepas. Santai di mana? OTW Pulau Sakudi. Parkir mobil yang mau ke pantai 9. Pantai Kasoghi. Melewati tambak
EKASOGHI. Ini aksesnya ini. Pemandangannya. Ada jembatan panjang dari bambu. Lokasi pantai EKASOGHI hanya melewati bambu, jembatan bambu terpanjang kira-kira 5 meter ini, 200 meter. Ada akses ikut jembatan bambu panjang. Hutan mangrove, dikelilingi hutan mangrove. Inilah pantai EKASOGHI dengan cuma wisata yang hanya ada bambu, jembatan bambu panjang. Ini jembatan bambu panjang sepanjang kira-kira 300 meter. Dengan di sampingnya ada pohon mangrove, hutan mangrove. Ya, pantai EKASOGHI. Inilah tertinggi, tempat tertinggi lokasi di pantai EKASOGHI. Nampak view-nya dari sini. Bagi yang belum sampai di sini, yang penasaran, dikelilingi hutan mangrove. Sampai di wisatawan di Madura, dari Sumenep, orang konflik, hutan bakau, on, terus. Ayo. Kasoghi. Punya dulu foto siap. Pasangan itu lari berempat dikit deh.